नमस्कार प्रिय दर्शक बंधुरा हरे कृष्ण यूट्यूब चैनले आपनादेर आबारो एकबार जानाई सुस्वागतम। सरस्वती पुजो 2025 डेट रविवार नाकि सोमवार। कबे सरस्वती पुजो जेने निन तारीख। शास्त्र मते माघ मासेर शुक्ला पक्षेर पंचमी तिथिते सरस्वती पुजो करा हय। 2025 साले এই বসন্ত পঞ্চমী কবে পড়ছে এই তিথি নিয়ে নানা বিভ্রান্তি রয়েছে, কারণ সেই তিথি অনুযায়ী হবে সরস্বতী পুজো 2রা ফেব্রুয়ারি নাকি 3রা ফেব্রুয়ারি সরস্বতী পুজো তা নিয়ে রয়েছে সংশয়। সেক্ষেত্রে পঞ্জিকা মতে বসন্ত পঞ্চমী তিথি নিয়ে কি বলছে দেখা যাক। বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা पंचमी तिथि शुरू होबे 19 माघ रविवार। सेई दिन 2रा फेब्रुआरी 2025 पड़छे तारीख। सेदिन सकाल 9टा बेजे 16 मिनिटे शुरू होबे पूजा। पंचमी तिथि शेष होबे 3रा फेब्रुआरी सोमवार। सोमवार सकाल 6टा 53 मिनिटे एई तिथि शेष होबे। गुप्त प्रेस पंजिका पंचमी तिथि 19 माघ रविवार शुरू होबे। इंग्राजी 2रा फेब्रुआरी 2025 तारीख पड़ছে সেদিন। দিনটি রবিবার। বসন্ত পঞ্চমীর তিথি বেলা 12টা বেজে 12 মিনিট 59 সেকেন্ডে শুরু হবে। 20 মাঘ সোমবার অর্থাৎ 3রা ফেব্রুয়ারি 2025 সালে তিথি সকাল 9টা বেজে 57 মিনিট 38 সেকেন্ডে শেষ হবে। বেনি মাধব শীলের গর্জস্থ পঞ্জিকা रविवार 19 माघ पड़ছে पंचमी तिथि। सेई दिन अर्थात 2रा फेब्रुआरी 2025 साले रविवार এই তিথি পড়ছে 12টা 34 মিনিটে। पंचमी तिथि शेष होबे 20 माघ सोमवार। सेदिन इंग्राजी 3रा फेब्रुआरी 2025 सोमवार सकाल 9टा 59 मिनिटे शेष होबे तिथि। दृक् प्राञ्जाङ्ग बांगला 19 माघ अर्थात 2रा फेब्रुआरी 2025 पड़ছে बसंत पंचमी बचे दृक् पंचांग। सेदिन सकाल 9टा 14 मिनिटे तिथि शुरू होबे और तिथि शेष होबे 3रा फेब्रुआरी 2025 सकाल 6टा बेजे 52 मिनिटे। आजकेर भिडियोटी এই পর্যন্তই। দেখা হবে আরও একটি নতুন ভিডিওতে।